एकश्लोकी रामायणम् पूर्वं रामतपोवनाभिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णमथनम् एतद्धि रामायणम्। एकश्लोकी महाभारतम् आदौ पाण्डवधार्तराष्ट्रजननं लाक्षागृहे दाहनं द्यूते श्रीहरणं वने विहरणं मत्स्यालये वर्धनं लीलागोग्रहणं रणे वितरणं सन्धिक्रियाजृम्भणं भीष्मद्रोणसुयोधनादिमथनम् एतन्महाभारतम्। एकश्लोकी भागवतम् आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनि जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहरणं कुन्तीसुताः पालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्।